Nakasalay na. Ate Joresa, pwede akong pa-feedback sa messages. Thank you po. Okay. Hindi na nakabigit ka doon. Guys, ay, ganito ba yung sayak, diba? Dito. Ano ka? Ulit nga, ulit. Tingnan mo. Oo. Ay. Guys, let's go! Ini. Doon muna. Ay, 1, 2, 3. Be, 1, 2, 3, appear. 1, 2, 3, appear. 1, 2, 3, appear. Ah. Pa, 1, 2, 3, pa. Baba, taas ka ba? Baba ka, baba. Taas gulo. Oh, talon. Taas gulo. Taas, 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 taas. Isa na lang. Good ka. Hindi, ulit. 8, 2, 6. Hamaw na. Buhay na sama-sama. Uy, di ba babae? Sige, pagbaba ko na lang isa. Thank you. Kasi nakabuhay tayo, tapos ano na ako yung... Uy! Full party ba tayo? Full party. Guys! Oh! Dahil na sa! Thank you po. Thank you! Thank you, Sunshine! Ilan na? Thank you, Sunshine. Thank you so much. Thank you po. Guys, drop na guys! Let's go. Kung mami Gray, dapat nakataas din pa abo na. Dapat naka-video call, nakataas na pa niya. Kaso nakataas na rin ako. Guys, guys, yung dapat na-drop na gift ko pala is all party. Full party ba? Ay, iba sa inyo? Party! Full party, guys. Si Pabi, sabi ni Miss Carla, kinahiram daw yung bago ang quality firm na pang girl. Dahil kinahiram. Sino to ba? Thank you, Sunshine! Sunshine! Thank you, Sasha. Lima or lima? Lima na. 9 na, times 9 na. Ano dito? Ano mo? Let's go, District 1 guys. Uy, Sunshine Degree pala siya! Sunshine Degree! Uy, grabe naman. Ito po si Gray. Sunshine Degree! Sunshine Degree! Let's go! Lima. Lima na. Ito po si Gray. Ay, natulog siya kung nakapag-best, ha?
Patay na ako. Anya. Ito yung mga natin. Ito yung nasa cellphone kayo. Wait lang. Pumunta ka ulit dito. Pumunta ka ulit dito. Pumunta yung... Pabalikin mo si Sunshine, Ray. O, yun pa, o, 5. Pabalikin mo para makita namin kung ilang daya. 5 na daw. Papasukin mo rin si Sunshine of Grey. Ay, sorry. O, 6. 6 na. Thank you guys. 7. Hindi nakita sa top viewers. 8. Parang ganda. 9. Thank you, Sunshine of Grey. Direct Mazoy, sa video kabino call namin. Nakataas din yung dalawa niyang paa. Alam mo ba nakataas ang Kaway ka, papalitan? kaway, dali. Itaas mo din yung paa mo. Bakit kayo papakita ng paa? Ay, nakikita na. Ayan na. Ayan o, nakataas yung paa. Nakakiti ang paa. Nakakiti. Nakakiti ang paa. Thank you, Direk. Ayaw na daw ng sa akin. Layaw ko daw. Ano kami sasayaw direct? Pero daw, Jipak, sayaw daw, Jipak. Sayaw daw. Ayan, pinasaya. Jipak, sayaw. Ito yung halaw ko eh. Ayaw na daw regular dance ng Ito ko eh. Direct, bakit daw nakabad sila daw sa comment section? This moment, Ayan, pwede na luto kayo. Ayun na. Baka ano kasi bawal yung marami or mahaba. Guys, thank you po. Oo, kasi wala tayo nito na. Thank you. Wala. Party time. Thank you so much. Thank you. Thank you so much po. Thank you po. I love you guys. This is Sunshine of Grey, maraming salamat. Mami Grey, thank you so much. Let's go District 1. Thank you, Sunshine of Grey. Thank you, Sunshine of Grey. Thank you. Thank you so much po. Thank you, Sunshine of Grey. Call me Mami Grey. Thank you so much, Sunshine of Grey. Thank you. Guys, good night guys. Mamaya na guys. 8 Tsaka sa lahat po ng mga nag-fluff dyan para sa District 1, maraming salamat. Ito, para po sa
bash dyan. Uy, yaman na sila. Tama. Picture daw, picture daw. Picture. Alam, picture na lang. Yung, baka may picture kasi cellphone. Ito pala magkaka-picture niya. Thank you po sa lahat na Natawagan ko si Grio. Natawagan ko si Grio ulit. Wait lang po ah. Thank you sa guys ng buko. Kasi nakita ko yung buko mo. Ako nga, hindi lang buko yung hindi ako nagayo. Grio, picture daw. Picture. Picture. District 1 ganun man. District 1 daw, District 1. Hindi, ano. Yung cellphone i-abante mo. Thank you Thank po. you, guys. Thank you. Salamat po. Okay na, Pat. Bye-bye. Okay lang ba kung tapusin yun? Bakit naman ako? Huwag mo na kayo umalis. Dito tayo. Sige po. Ay, magbihis pa Kaso naman. magbibis po kasi kami eh. Di ba naka-live sa yung maya? Wait, thank you, Uy, Sunshine. Sunshine! May pangakot pa. Thank Thank you. you, Sunshine. Actually, pwede pa naman kayo mag-drop, pero as of now, kami naman po ang ano. Okay na po yung 10. Kami na po yung pinaka-ayos. Sunshine of Gray, thank you. Thank you so much, guys. Pero yung mga nandyan po, maraming salamat sa lahat na nag-love lahat ng District 1. Thank you so much. Tara mga okay. Thank you so much, guys. Nice. Mami Gray, thank you. Sunshine of Gray, thank you. Sayo na kayo. Hello, Mark Alarcos. Yan guys, mamaya abangan niyo po yung show namin 6 p.m. Pasabog, guys. Pasabog. Yes. Parang mala concert na yung dating. Gano'n, na isang araw lang pinaghandaan. Wag mo lamis yung oras. Wag mo lamis. Malis. Malis mas yun. Ano oras na show natin? 6. 6 hanggang 7 kasi. Di pa actually sinabi na po sa amin na tumayo na naman kami. Ayan, tignan daw natin maangas ba na sayawan ni Pabi at malambot. Actually, abangan niyo yung talent po niya mamaya. Siguro po mga 7 p.m. Kanta po kay Lawat tayo. Ikaw na lang, Gray. Malis na lang sa'yo niya. Individual ba? Hindi po. By group. By group po yun, by talent. By dance, by singing, joke, comedy. Spoken poetry, love team. Jumping rope. One, two. Hindi ko nakalimutan. Pati ka sumali dyan. Guys. Sumali dyan. After talent, yes. After talent, there is a good Hey. Oh, C. D, C, perhaps wala. Tene, tene. Ay, ganun. Di ba natin pwede patutog dyan? Wala ka na ako na dyan sa... Walang kumaan. Martino, you can later use it. Opportunity. Tendeng. Tapos na Kenny. Kenny, naka-10 na. Sa akin mo na lang drop mamaya. 10 or 20? Kenny, akin na lang. Big Kenny. Gino. Gino. Big Kenny yun. Kenny. Nagalay pa po. Kenny yun. Nagalay pa po. Kenny, say yes naman oh. Ngayon na. Magla-like na ako. Actually, ngayon
Good.